Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati guru kita yang mulia dan mulia senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram wal Muhtaram Abu Yahya Zainal Arif beserta keluarga. Yang kami hormati para hadirin dan hadirat dan para pendengar dimanapun berada, yang menghormati pula para ulama, para habaib, para asatidz. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat oleh Allah untuk istiqomah menghadiri majlis yang mulia ini dan senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di Sabtu pagi, alhamdulillah di Majelis Al-Baja ini secara rutin mengkaji tafsir Al-Quran bersama guru kita yang mulia Buya Yahya, dan diawali dengan muqaddimah dari para asatidz. Dan insyaallah yang mendapat kehormatan untuk memberikan muqaddimahnya pada pagi hari ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Faisal. Baiklah para hadirin dan para pendengar di mana berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan, di tempat ini yang dinamakan Raudhah min Riyadhil Jannah. Alhamdulillah kita bisa datang ke tempat ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufiknya kepada kita. Yang paling agung adalah al-Islam wal iman, dan yang kedua adalah nikmat as-sihha wal afiyah. Dengan nikmat sihha wal afiyah
kita bisa datang ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam marilah haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Maka dari itulah kita harus bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mungkin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersyukur kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berakhlak dengan akhlak yang baik seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlaknya. Nabi Muhammad bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itulah kita seharusnya wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang mau diikuti kita kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alangkah ruginya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak pernah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara saudara-saudara kita mereka tersebut tidak mau membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut mereka adalah syirik. Jangan sampai kita mengikuti mereka yang tidak pernah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di dunia ini sesaat tidak akan lama. Maka dari itulah yang namanya sesaat ini jadikanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan ad-dunya sa'atun faj'alha ta'ah, falaysa ba'da hadhihi as-sa'ah illa na'imun da'imun aw 'adzabun sarmadun. Di dunia adalah sesaat, maka jadikanlah yang sesaat ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada setelah sesaat ini kecuali nikmat yang abadi atau siksa yang abadi. Kalau kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah kepada kita, insyaallah kita ini akan mendapatkan nikmat yang abadi insyaallah. Maka dari itulah jangan sampai malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Kalau seandainya kita melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, insyaallah akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya bagi orang yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang akan menolongnya kecuali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Man talaba syafa'ati falyuksir as-salata 'alayya. Barang siapa yang mencari syafaatku, maka perbanyaklah membaca salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita merasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ini memasuki tafsir. Insyaallah kita ini akan memasuki pelajaran tafsir yang sudah sampai pada ayat falamma wada'atha qalat ya rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa. Qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa. Sayyidah Hannah berkata, ketika Sayyidah Hannah tersebut melahirkan, maka Sayyidah Hannah tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, aku melahirkan orang perempuan, wallahu a'lamu, sedangkan Allah adalah mengetahui bima, dengan suatu yang telah dilahirkan oleh Sayyidah Hannah. Wa laysa dzakaru kal unsa, dan seorang laki-laki itu tidak seperti orang perempuan. Wa inni samaituha, dan aku berikan nama Maryam, Sayyidah Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku meminta perlindungan bika padamu, wa dzurriyyataha, dan keturunannya minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terlaknat. Ketika Sayyidah Hannah melahirkan seorang perempuan, maka Sayyidah Hannah tersebut berkata kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, aku melahirkan seorang perempuan yang namanya seorang perempuan tersebut tidak sama seperti orang laki-laki, dan aku berikan nama seorang perempuan tersebut dengan nama Sayyidah Maryam, dan aku meminta perlindunganmu dan aku meminta perlindungan padamu ya Allah pada Sayyidah Maryam dan keturunannya, untuk dilindungi dari syaitanir rajim, dari syaitan yang terlaknat. Itulah seorang ibu kepada anaknya. Makanya dikatakan al-ummu madrasatul ula li waladiha, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Kalau ibu tersebut orang yang salihah, maka insyaallah anaknya akan yang menjadi orang yang saleh. Maka dari itulah, wahai bapak-bapak, kalau seandainya kita mau mencari perempuan, maka carilah orang yang salihah, perempuan yang salihah, yang bisa mendidik anaknya dengan baik. Dan insyaallah ibu-ibu semuanya yang ada di sini adalah ibu-ibu yang saleh, yang mendidik anaknya dengan baik. Mungkin sekian dari kami, karena guru kita sudah datang. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peneruskan besok atas penjelasan yang disampaikan. Langsung saja menginjak ke mukadimah selanjutnya, yaitu sebelum penjelasan dari guru kita Biayas, terlebih dahulu kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad. Pukul 4 pada masa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala as'adil khalqi wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, ma'asyara as-sadah was-sayyidat al-kiram, في هذا اللقاء المبارك نستكمل الحديث الذي رواه لنا سيدنا معاذ رضي الله عنه عندما جلس إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وصيغة الحديث عن معاذ رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: سمعناه يذكرها. فقال: لعلكم تعنون، يعني تقصدون، فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل، يعني نعم. قال: تلك، يعني هذه الفتن، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر تلك التي تموج موج البحر؟ أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر تلك الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، أي سكتوا. فقلت أنا. فقال: لله أبوك، أنت؟ قلت نعم. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يكفي هذا؟ Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi yang makhluk yang paling selamat dan juga para pemimpin, para utusan yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga, sahabatnya dan senantiasa orang-orang yang mengikuti di jalannya dan mendapatkan hidayah. Pada pertemuan ini kita menyempurnakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal di saat beliau duduk dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana isi hadis tersebut adalah
beliau bersama Sayyidina Umar ketika duduk-duduk kemudian dikatakan bahwa siapa di antara kalian yang paling mendengar ucapan Rasulullah yang menerangkan fitnah, maka kemudian sekelompok kaum mengatakan bahwa mungkin yang kau maksud fitnah tersebut adalah fitnah seorang laki-laki di dalam keluarganya, yakni fitnah yang bisa dihilangkan, dihapus oleh puasa, saudara dengan sholat. Akan tetapi ternyata yang dimaksud adalah bukan fitnah itu. Lalu ditanyakan lagi, yang dimaksud adalah fitnah di antara kalian siapa yang paling mendengar Rasulullah bersabda tentang fitnah yang seperti fitnah ini bergelombang seperti gelombangnya air laut. Kemudian Hudzaifah, sahabat Hudzaifah bin Yaman bersabda mengatakan bahwa kemudian kaum yang menyebutkan tadi terdiam. Lalu setelah itu Sayyidina Hudzaifah kemudian menjelaskan tentang fitnah yang dimaksud oleh orang yang bertanya tersebut. قال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض يعني قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا كالكوز مجخيا. اكتب وأنا سأترجم لك سأشرح لك. كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة وحدثته يعني حدث عمر رضي الله عنه أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن ينكسر. قال عمر أكسرا لا أبا لك لا أبا لك فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت لا بل ينكسر. هذا الحديث لعلك ستسأل عن الكوز مبخيا صح؟ يعني مطلوبا منكوسا هكذا. كالكوز يعني للماء مبخيا يعني مطلوب هكذا. ايش تريد تسأل سنة؟ ايش؟
نكت فيه نكتة سوداء، يعني وضعت فيه مثل الثوب الأبيض، يوضع فيه النقطة بالحبر أو بالسائل الأسود، توضع في الثوب الأبيض. كيف يكون؟ تشوه منظر الثوب، صحيح؟ على القلوب كالحصير. تعرف الحصير؟ الحصير هذا نبات عند العرب مثل هذا النبات. ترى هذا النبات الذي يصنع منه حب المناديل، هذا حب التسوها، كيف؟ العلب هذا نبات طويل يوضع إلى جوار بعضه البعض هكذا، ويضم بخيط كالنسيج. تعرف النسج، نسج الثياب، ماكينات النسج. فهذا الحصير هذا نبات اسمه نبات السمار. اسمه نبات الايش؟ السمار. يوضع إلى جوار بعضه ويصنع منه الحصير الذي يجلس عليه الناس هكذا، مثل الكرب، مثل السجاد. تعرض الفتن، لأني سأقول وأنت فهمت المعنى، صحيح؟ فهمت المعنى. سأترجم وأنت الآن لم يبقى من الوقت إلا قليل يعني. فأنا سأوضح لكم الصورة الآن وأنت تستطيع أن تنقلها. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن. هذه الفتن نوعين. الفتن نوعان. نوع يسمى فتنة الأهل والمال والولد والجيران، أو فتنة الرجل في أهله وداره، كما قال سيدنا عمر: فتنة الرجل في أهله وداره. قلنا في اللقاء الماضي إن فتنة الرجل في أهله أو ماله لأن الولد قد يحبه أبوه حبا شديدا فيبعده عن الطاعة، والمرأة كذلك قد يحبها زوجها حبا شديدا فتبعده عن الطاعة، لا تجعله يصلي، يتأخر عن الجماعات. وقد حدث هذا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهما معا. عبد الله بن عمر قال: تزوجت امرأة. في بعض روايات الحديث أنه لما تزوج المرأة قعد عبد الله بن عمر فلم يخرج عن الجماعة، قعد مع المرأة ولم يخرج إلى الجماعة. قال عمر: طلقها، طلقها، لأنها جعلته لا يخرج إلى صلاة الجماعة. قال: طلقها. قال: فإني أحبها. قال: فرفع عمر أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: ما تريد؟ قال: أريد أن يطلقها، حجزته عن الجماعة، عن حضور الجماعة. فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: أطع أباك، يعني طلقها، أطع أباك، طلقها. قال: فطلقتها. فالرجل يفتتن في زوجته فتقعده عن عمل الخير إذا أحبها حبا شديدا،